ডিম ডিম্পু বৰুৱা ভাই সাহেব, ডিম্পু ভাই ভাল আছে না? ডিম্পু ভাইও অলপ চলপ চাই আছে আমাক, খুব ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ আপোনাক, বহুত ধন্যবাদ। আৰু ডিম্পু ভাই কেতিয়া আহক ইয়াত, না বিহাৰৰ মানুহ লগত অলপ আপোনাক ঘূৰাম মই, আৰু ঘূৰাৰ পিছত মই বিচাৰিম এইটো কি আপুনি এই কথাটো ভাল বুজিব, আপুনিও বহুত দুনিয়া দেখিছে, আৰু আপোনাৰ ফাল দিয়ে যদি কিছু আছে তো আমাৰ বিহাৰৰ মানুহৰ কাৰণে, তো এইটো বহুত এপ্ৰিচিয়েট কৰিম। আৰু আপুনি যদি আহে তো বিহাৰৰ মানুহজনে অসমত থাকে, আৰু অসমৰ মানুহ যদি বিহাৰত আহিব বিচাৰে তো এটা এটা ভাল বন্ধুত্ব হ'ব না। দুটা ষ্টেটৰ এটা ডিপ ৰিলেশ্যন আছে, মই যিমান গম পাইছো, দুটা জেগাত থাকিছো। সেইকাৰণে ডিম্পু ভাই কেতিয়া অহাৰ ইচ্ছা থাকিলে মোক জনাওক, বি মাই গেষ্ট। বা এতিয়া ঘূৰি আছো, গোটেই বিহাৰ ঘূৰি আছো, ইনফেক্ট আপুনি ভ্লগ কৰিব পাৰে, আৰু এটা বেলেগ টাইপৰ ভ্লগিং হ'ব। আৰু যদি আপোনাৰ ই আছে কি না মই পলিটিকেল নকৰো, তো আপুনি পলিটিকেল এৰি দিও, মোক তো বুজি পাই আপুনি কি মই ঠিক আছে পলিটিকেল প্লেটফৰ্ম আছে, বাট মই বহুত ইমোচনেলি মানুহৰ লগত জুড়ি যাওঁ। অকে, তো আপুনি যদি আহে, আপুনি ৰিয়েলি যদি সঁচাকে কি আছে বিহাৰ আপুনি চাব পাৰে মোৰ লগত, ৰাইট? সো ইউ আৰ वेलकम ব্ৰাদাৰ। समथिंग सनी गगৈ कह रहे हैं सर समथिंग से इन एसएमएस प्लीज। मैं तो इमान অসমীয়া কৈ থাকো, এতিয়া মই কথা কৈ আছিলো ডিম্পুৰ লগত, মই তাক কোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছিলো কি ডিম্পু আপুনি আহক ইয়াত আহি অলপমান চাই যাওক কেনেকুৱা বিহাৰ আছে। তো নিশ্চয় আমি যাম তাত সনি, আৰু কথা হ'ব তেতিয়া। মই গ'লে মই ইনফেক্ট অসমীয়া কোৱাটো মই খুব ভাল পাওঁ, তো গ'লেই বহুত মজা আহে। তো মই ট্ৰাই কৰো কোৱাৰ কাৰণে। ইয়াত যেতিয়া মই কোনো অসমৰ মানুহ পাই যাওঁ বা এনেকুৱা মানুহ পাই যাওঁ যোনে অসমীয়া জানে, তো মই একদম তাৰ লগত প্ৰেক্টিচটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ অসমীয়া কোৱা, কিয়নো ইমান এটা ভাষা শিকিব পাৰিছো অলপ চলপ, যিমানটো শিকিছো এইটো পাহৰি যাব নালাগে, প্ৰেক্টিচত থাকিব লাগে। সেইকাৰণে মই চেষ্টা কৰি থাকো, য'ত কাউক পালেই মই একদম ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। বাট থ্যাংক ইউ, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो मैं असम हैज गिवन मी लॉट ऑफ लव, काफी प्यार मुझे मिला, और बिलीव मी मेरे सारे दोस्त जो असम से देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं, एंड आई रेसिप्रोकेट योर लव, एंड दिस लव बिलीव मी सिर्फ मैं नहीं, हर बिहारी आदमी जो कि मेरे थ्रू बताऊं, क्योंकि आप एक असम में एक बिहार के बच्चे को इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार अगर मिला है, तो बिहार का हर आदमी उस प्यार को, उस रिस्पेक्ट को ज्यादा करके लौटाएगा। तो ये चीज एक बिहार के लोगों में है कि थोड़ा सा भी प्यार करें तो उसको मल्टीप्लाई करके लौटाने का मन करता है, जान दे देने का होता है इंसान। थोड़े बिहारी लोग इसमें सेंटिमेंटल होते हैं, इमोशनल होते हैं, कि आई बिलीव ये चीज असम के लोगों में भी है और बाकी जगहों पे भी है, बट बिहार में ये चीज मैंने देखा है, ये मुझ में भी है कि मैं कृतज्ञता बोझ में दब जाता हूं, अगर थोड़ा सा इतना सा मिले कर लिया, मैं जिंदगी भर उस बात को भूलता नहीं हूं। एंड आई बिलीव कि दिस इज अ बिहारी क्वालिटी, इट्स नॉट मेरा कोई पर्सनल चीज है, इट्स अ बिहारी क्वालिटी, कि आपने अगर कुछ बुरा कर दिया कभी तो भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहता, लेकिन कुछ अच्छा किया वो नहीं भूलते, वो जरूर हम याद रखते हैं, एंड विल ट्राई टू ऑलवेज रिटर्न इट, जब जैसा हो उसको और बढ़ा के अच्छे से, राइट?